أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Jadi jumlah, sambungannya lah, halaman 9. Jadi jumlah sekalian aqaidul iman ini ada 50 aqaid. Jadi jumlah sekalian aqaid ini ada 50 aqaid. 50 itu pembagiannya, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 40 dua cara Allah begagawi, dua yang mustahil bagi Allah lalawanannya 44, tiga sifat makhluk, tiga lalawanan dari sifat makhluk 6. Berarti mun di total 50. Maka wajib kita mempelajari satu-satu nih tuh yang disebut 50 aqaidul iman itu. Maksud mempelajari di sini kita paham. Dan kadang mesti hafal itu maurut secara rinci, maurut pas urutannya kadang mesti. Cuma bila kita bertemuan pinando itu aja. Sekurang-kurang hafal. Jadi bila bertemuan lawan misalnya baka sifat Allah aja kita. Nah, ini tuh. Misalnya ilmu sifat Allah. Kalau misalnya jahil, nah lalawanan yang mustahil bagi Allah di kita. Nah, kalau kita membeda-bedakan itu, nah itu sekurang-kurang hafal. Apabila kita bertemu dengan jais, oh ini jais ini jabian, apa nih sifat yang harus bagi Allah. Allah tasarasidin, bisa hendak mengerjakan, bisa kada, bisa mengabulkan, bisa kada tasarasidin. Nah bila bertemu dengan tanazzuhu ta'ala anil agharat, oh ini jabian apa nih? Allah itu bila menjadikan sesuatu kadang mengambil faidah. Nah itu yang dimaksud hafal, naranya hafal dan paham maksudnya. Maka 50 aqaidul iman ini yang satu-satu itu simpun, arti simpun itu seluruhnya tadi terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi asal kita sudah belajar la ilaha illallah, belajar yang sifat 20 yang 50 aqaidul iman ini, maka waktu kita mengucap la ilaha illallah itu sudah dihukumi menyebut satu persatu ke 50-nya tadi. Nah, walaupun yang kita ucapkan la ilaha illallah. Tapi mun orang belum pernah belajar 50 aqaidul iman ini, waktu menyebut la ilaha illallah itu panggil sahabatnya. Ada tak umpat yang 50 karenanya kada paham. Amun sudah paham 50 tadi disebutnya dengan kalimat la ilaha illallah dihukumi bahwa orang tadi sudah menyebut satu-satu sampai ke 50-nya. Model kayak duit harga 1000, 50 lembar harga 1000, 50 lembar kan banyak tuh tabal dompet. Pian hurupi menjadi harga 50.000 selembar saja tapi 50.000. Nah, orang yang membuat dalam kantongnya selembar 50.000 sama dihukumi membuat dalam kantongnya harga ribuan yang 50 buting. Nah tuh anunya tuh contohnya tuh pian buat di kantong 50.000 selembar sama hukumnya membuat di kantong ribuan 50 lembar. Itulah orang yang sudah paham 50 aqaidul iman ketika menyambat la ilaha illallah dihukumi sudah menyebut yang 50 itu satu-satu. Maka ujar Guru Bahari,
barang siapa akhir kalimatnya mengucap la ilaha illallah, itu dakhalal jannata, masuk ke dalam surga. Bi ghairi hisab, kada berhisab-hisaban. Apabila mulutnya mengucap la ilaha illallah. Dan mengucap itu kada mudah. Waktu hendak sakaratul maut itu sulit. Atau satu, siapa yang dimudahkan mengucap la ilaha illallah ini? Jar guru Bahari, orang yang paham 50 aqaidul iman diantaranya. Lalu seandainya orang ini paham 50 aqaidul iman ini, paham, mengerti, hafal maksudnya. Lalu inya meninggal dunia sidin ini tapi tanpa mengucap la ilaha illallah, tapi waktu hidupnya paham, itu pun jar guru Bahari dakhalal jannah bighairi hisab juga. Nah, jadi alhamdulillah rugi kita mun bisi akal sihat, utak cerdas ya, kalau mun berhitung urusan duit lancar aja. Nah, tapi mang 50 aqaidul iman ini kada hafal, kada paham, rugi benar. Sebab walaupun mulut kita tidak mengucap la ilaha illallah waktu sakaratul maut, tapi kita waktu hidupnya paham, mengerti, maka ujar guru Bahari, ujar sidin, tetap juga masuk surga kada berhisab. Karena la ilaha illallah itu andaknya di keyakinan sebenarnya, bukan di mulut andaknya. Lalu ketika seseorang meninggal dunia, banyak wali-wali Allah Ta'ala itu yang mulutnya berdiam tanpa mengucap la ilaha illallah. Nah, walaupun berdiam, tapi keyakinan mereka itu adalah la ilaha illallah. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau pang misalnya pian kada ingat lagi yang 50 itu dibelik-beliki, nah dari mulai pamulaan apa-apa yang 50, yang 20 yang wajib, timbul tak ke 21. 21 nah paling satunya jadi pian ingatakan, tahu 4 juki sekalinya. Lain juki ada masuk. Nah, jadi jasidin, jadi jumlah sekalian aqaid ini menjadi 50 aqaid. Maka lazim, maksud lazim ini pasti atau wajib. Sekalian aqaid ini yang 50 itu masuk pada makna la ilaha illallah. Nah, artinya la ilaha illallah itu kandungannya ya 50 itu. Sebab artinya la ilaha, arti la ilaha itu yakni adalah la ma'buda bihaqqin. La ma'buda bihaqqin. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu maksud la ma'buda bihaqqin. Dan lazimnya masuknya bihaqqin bahwa ia mustaghniyun an kulli ma siwah wa mubtakirun ilaihi kullu ma'adah. Artinya lazim bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya bahwa ia kaya daripada tiap-tiap lainnya dan berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Nah, ini tekstualnya dulu kita, karena penting benar urusan kitab ini. Yang paling penting adalah memahami tekstual dulu. Sebab bila kita kada paham bacaannya, bisa salah paham maksudnya. Pian misalnya jadi guru, kada paham apa yang dibacaannya ini, bisa salah menjelaskan. Nah, jadi tekstual dulu supaya kena pian melajarakan ke anak, ke bini, kan bini 4, anak banyak, ngapain lajarakan ini? Jadi paham pian maksudnya. Jangan sampai kena jadi guru, kenapa maksudnya ini leh aja. Nah, berarti kada mengerti intinya. Jadi memahami tulisannya dulu di sini kita. Jadi ujar sidin, la ilaha illallah itu kandungan dalamnya ada 50 aqaidul iman. Nah, maka lazim sekalian aqaid ini masuk pada makna la ilaha illallah. Sebab artinya la ilaha yakni la ma'buda bihaqqin. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Dan lazimnya, arti lazimnya itu sudah sawajarnya, sudah seharusnya ma'bud bihaqqin, yang dijadikan sebagai Tuhan, yang dijadikan Tuhan itu bahwa ia syaratnya 2. Memahaminya bahwa ia syaratnya 2. La ilaha, kada ada Tuhan yang disembah, kada ada layak yang dijadikan sebagai Tuhan kecuali ma'bud bihaqqin, yang layak dijadikan Tuhan bahwa ia syaratnya 2. Pertama, mustaghniyun an kulli ma siwah. Yang kedua, wa mubtakhirun ilaihi kullu ma'adah. Nah, kalau ada 2 syarat ini wajar jadi Tuhan. Kalau kada ada 2 syarat ini kada layak jadi Tuhan.
Apa arti mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma'dah? Artinya lazim bagi Tuhan. Maksud lazim di sini seharusnya bagi Tuhan. Wajib bagi Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya itu bahwa ia. Nah, berarti mun nya kada bersifat yang dua macam ini, kada wajar disembah. Kada seharusnya disembah. Lazim, wajib bagi Tuhan yang disembah itu syaratnya yaitu dengan sebenar-benarnya bahwa ia kaya daripada tiap-tiap lainnya. Nah, jadi mun hendak jadi Tuhan, bujur-bujur sugih. Kada bahajat lagi lawan siapa-siapa. Kada memerlukan lagi lawan apa-apa. Itu syarat pertama jadi Tuhan. Mustaghniyun an kulli ma siwah. Kaya, arti kaya tadi kada berharap dengan siapapun, kada berharap dengan apapun, sugih je kita. Satu. Dan yang kedua, berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Seluruh makhluk ini bahajat kepada Allah, maka Allah wajar jadi Tuhan. Nah, berkehendak ini maksudnya bahajat oleh tiap-tiap lainnya. Siapa tiap-tiap lainnya? Makhluk. Kepada siapa? Kepadanya. Maksudnya kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud syarat yang kedua, mamutakhirun ilaihi kullu ma'adah. Jadi bahasa sederhananya mun syarat jadi Tuhan itu dua. Pertama, bujur-bujur sugih. Kada bahajat lawan siapa-siapa. Yang kedua, seluruh yang lainnya itu bahajat kepada sidin. Nah, mun ada dua sifat itu di diri kita aja pian mau jadi Tuhan. Nah, maka jasidin nyatalah kelaziman kekayaan, maksud kelaziman ini kewajiban bahwa kekayaan Tuhan Allah Jalla wa Azza, maksudnya kekayaan di sini kada bahajat lagi Allah Jalla wa Azza daripada tiap-tiap lainnya. Dan berkehendak tiap-tiap lainnya yaitu makhluk kepadanya, maksudnya kepada Allah. Di mana kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala bujur-bujur sugih, dan di mana kita memahami bahwa Allah Ta'ala itu dihajati oleh seluruh makhluk. Nah, dengan dalil 50 aqaid yang tersebut itu. Jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah, berarti kita mengikrarkan bahwa Allah Ta'ala itu bujur-bujur sugih. Dan lain dari Allah Ta'ala berhajat kepada Allah. Itulah yang dimaksud ikrar kita la ilaha illallah. Jadi kita asyhadu alla ilaha illallah. Maksudnya apa tuh? Maksudnya pian Tuhannya wajar jadi Tuhan. Sebab pian bujur-bujur sugih. Dan kada bahajat lawan siapa-siapa. Dan pian wajar jadi Tuhan karena lain dari pian bahajat kepada pian. Nah, itu yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah secara garis ganal. Nah, di mana dalilnya kita wani memadahkan bahwa Allah Ta'ala itu bujur-bujur sugih? Ada terkandung di antara 50 aqaidul iman itu. Di mana dalilnya bahwa lain dari Allah bahajat kepada Allah? Ada juga terkandung dalam 50 aqaidul iman itu. Nah, sambungannya maka tuh. Maka terbahagilah 50 aqaid ini dengan dua bahagi. Pulang nih lah. Yang 50 tadi pian hafal sudah loh, Kak. Cak ibarat mairit tuh pian hafal sudah. Nah, yang 50 itu terbagi menjadi dua bahagi. Bahagian pertama menjadi dalil kesugihan Allah. Bahagian kedua menjadi dalil bahwa selain dari Allah bahajat kepada Allah. Nah, bermula ada 28 aqaid yang maksudnya itu yang kategorinya masuk kepada istighnaihi ta'ala an kulli ma siwa. Maksudnya menjadi dalil akan istighnaihi ta'ala an kulli ma siwa. Ada 28. Tadi kan 50. Nah, 50 tadi dibagi dua. Ada 28 menjadi dalil bagi istighnaihi ta'ala an kulli ma siwa. Maksud istighnaihi itu Allah Ta'ala bujur-bujur sugih. Istighna aja kita. Dan sisanya 22 aqaid. 28 tambah 22. 50. Dan 22 aqaid lazim masuknya. Maksud lazim ini wajib masuknya. Maksudnya kategorinya adalah masuk kepada ibtiqaru kulli ma'adah ilaihi subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya
bahajatnya seluruh makhluk kepada Allah. Nah, jadi dalil bahwa Allah Ta'ala itu bersifat istighna, bujur-bujur sugih kada bahajat lawan apa-apa dengan siapa-siapa, ada 28. Dalil bahwa seluruh makhluk ini bahajat kepada Allah ada 22. Pembagiannya tuh. Nah, 28 tambah 22, 50. Pembagiannya. Sebagaimana lagi akan datang tersebut di belakang ini di halaman 10 sidin rinciakan anunya mudah kayak peta-petanya tuh dengan 25 aqaid. Nah, jadi di belakang ini kena ada sidin maulah 25 aqaid. 25 aqaid itu yang aslinya 25 itu datang di mana aja? Coba pianlah hitung. 20 yang wajib bagi Allah, wujud, qidam sampai mutakalliman 20. Ya kalau 2 yang wajib cara Allah bagawi 22. Imbah itu kurang 3 sifat makhluk. Berapa totalnya? 25. Dengan lawanannya jadi 50. Ini supaya jangan nyanyok dulu nih nah ya Allah. Ini nyanyok nih. 20 yang wajib. Yang mustahilnya kada sini sambat dulu supaya mudah. 20 yang wajib. 2 cara Allah bagawi. 3 sifat makhluk 25. Nah, 25 nih tuh amun digabung dengan lawanannya jadi 50. 50 itu dibagi pulang jadi 2 poros besar. Pertama menjadi dalil bahwa Allah itu bujur-bujur sugih, ada 28. Nah, 28 sisanya 22. 22 menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala itu bujur-bujur dihajati oleh makhluk. Nah, berarti kalau kita melihat 28 itu dengan lawanannya tuh asalnya 14 saja nih tuh. Kalau yang wajib-wajibnya aja tambah dengan yang mustahil jadi 28. Yang 22 itu dengan yang mustahilnya juga asalnya 11. Dengan lawanannya jadi berapa? 22. Paham lah pian nih? Bawa minum dulu nah. Yang nyaman sambil mengopi pian paham ini lah mengopi gumbili besanga pernah panas nah santai aja kita ya lah memahami ini. Jadi kada taguring sambil taguring ngalih memaham pian. Jadi ujar sidin Allah itu wajar jadi Tuhan karena bersifat bujur-bujur sugih. Mana dalilnya? Dalilnya ada 14 sifat yang wajib bagi Allah. 14 itu mun dengan lawanannya jadi 28. Nah. Allah Ta'ala wajar jadi Tuhan karena seluruh makhluk bahajat kepada sidin. Nah, pada dalilnya ada 11. 11 itu dengan lawanannya 22. 28 tambah 22, 50. 50 itulah disebut aqaidul iman. Nah, sebagaimana lagi akan datang tersebut di belakang ini halaman 10 dengan 25 aqaid. Nah, bila sidin menyebut 25 berarti yang wajib-wajibnya aja sidin sebut. Maka bersama-sama lawanannya menjadi 50. Ya kalau tapi sidin bersama-sama lawanannya kaina yang tiada tertulis di sini. Artinya di belakang halaman 10 itu kena lawanannya kada sidin tulis. Nah, menjadi sekalian itu 50 aqaid walaupun kada ditulis. Maka sekaliannya itu ada di dalam makna. Nah, la mustagnian an kulli ma siwa. La mustagnian an kulli ma siwa wa mubtakhiran di kullu ma'adah illallah. Nah, jadi kita mengucap la ilaha illallah atau secara garis ganal pulang la ilaha illallah. Nah, apa maksudnya? La mustagnian an kulli ma siwa. Satu, kadada yang bujur-bujur sugih dari yang lain. Bahasa Banjarnya yang paling penyugihnya daripada yang lain kadada kecuali wa mubtakiran ilahi kullu ma'adah dan kadada yang bujur-bujur dihajati oleh makhluk kecuali illallah hanya Allah. Nah, itu maksudnya. Yang bujur-bujur sugih itu kadada kecuali hanya Allah. Yang bujur-bujur dihajati oleh makhluk itu kadada kecuali hanya Allah. Nah, itu maksudnya tadi. Coba kita balik sebelahnya lagi nah.
Yakni Jasidin halaman 10. Yakni dengan wajibnya, maksud tuh tulisannya wujubnya, ya wajibnya sama aja. Yakni dengan wajibnya 11 sifat. Nah, pas 11 sifat coba pian hitungi yang halus-halus bulat-bulat di dalam segi 4 ke bawah tuh nah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, sama', basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. Hitung apa 11 tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. Yang halus-halus sebelah kanan, yang ada bacanya kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Tatamu lah biar. Kada tetamu jam kitabnya kada ada cocok kayak kada tetamu. Mustaqniyun an kulli ma siwa, kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Nah, di bawah tadi wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala bin nafsih, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun itu 11 tuh. Jadi Jasidin yakni dengan wajibnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala. Mana sifatnya? Yaitu yang tersebut di bawah ini. Mana? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Supaya langsung bertamu kita ya kalau. Nah, serta mustahil padanya lawanannya, tapi kada sidin tulis dengan lawanannya 11 tambah 11 berapa? 22. Cuma lawanannya kada sidin tulis. Wujud lawanannya kada sidin tulis. Qidam lawanannya kada sidin tulis. Nah itu. Demikian pula dengan wajibnya tanazzuhu ta'ala anil agurat. Mana itu nah yang ada 3 ganal, taganal bulatannya yang pamulaan. Tanazzuhu ta'ala anil agurat. Tamuil Kak. Yang di bawahnya sama sekali. Ada 3 batate taganal pada yang halus-halus bulatannya. Bacanya di situ tanazzuhu ta'ala anil agurat. Jadi Jasidin demikian pula dengan wajibnya tanazzuhu ta'ala anil agurat itu diciri. Jadi langsung tertuju beserta mustahil padanya lawanannya. Ada lawanannya kada sini tulis juga nih. Nah, demikian pula dengan keharusan bagi Allah membuat segala mungkin, jais maksudnya. Nah, mana itu nomor 2 setelah itu yang ganal juga yang penengahan. Bahas tulisannya tuh la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinat wala tarkuhu. Itu bahasa Arabnya aja kita jais. Tasarasidin hendak menggawi kakada kata tasarasidin naik. Nah, itu tulisannya. Dan mustahil wajib atasnya beserta. Maksud mustahil wajib itu mustahil sidin begawin itu tasarah makhluk. Kalau misalnya bila kita berdoa lalu wajib Allah Ta'ala mengabulkan atau mustahil lawanannya. Beserta pula dengan wajib bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kuatnya. Nah, nomor 3 terakhir bulat paling ganal tuh. La ta'sira bacaannya li syai'in minal kainat bi quwwatih. La ta'sira li syai'in minal kainat bi quwwatih. Nah, dan mustahil padanya memberi bekas lawanannya nih tuh. Cuma kada sidin tulis. Nah, coba bang kita total dari wujud. Nah, wujud 1, qidam 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tambah 3, 11, 12, 13, 14. Dengan lawanannya 28. Nah, pas kada tadi. Ini skemanya supaya mempermudah kita paham. Jadi yang tertulis di sini hanya 14 menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Ada 14. 14 itu apa-apa garang aja. Pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Lalu 3 yang paling ganal di bawah itu lain bagian dari sifat 20. Pertama tanazzuhu ta'ala anil agrat. Itu artinya Allah kada mengambil faidah. Yang kedua, la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinat wala tarkuhu. Allah bersifat jais. Itu cara Allah begawi, ya Allah. Lalu yang ketiganya, yang bulatan paling ganal terakhir di bawah itu, la ta'sira li syai'in minal kainat bi quwwatih. Nah, 3 11 tambah 3 14. 14 inilah menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala itu bujur-bujur sugih. Dengan lawanannya 28. Maka mungkin membaca ke bawah sama sekali. Ini belum lagi itulah. Nah itu. Cuman ini hanya menunjukkan aja dulu. Misal contohnya nah sedikit. Nah, wujud. Kenapa garang?
Allah Ta'ala tuh bujur-bujur sugih, Allah sudah ada. Kada bahajat diadakan. Nah, masuk ke akal. Allah bersifat wujud menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala bujur-bujur sugih. Allah bersifat wujud sudah ada. Amun sudah ada, bahajatlah diadakan. Nah, bujur-bujur sugih. Naranya amun kita ini asalnya kada ada. Hendak ada, bahajat diadakan. Atau contohnya. Lalu sambungannya pulang. Jadi jumlahnya itu 28 akaid. Dapat kenyataan kayanya Tuhan. Masuk kenyataan tuh sudah terang benderang lah bahwa kayanya Tuhan Azza wa Jalla daripada yang lainnya. Itu sambungannya ya. Kalau kada dapat pian teman sambungannya tak. Dan demikian pula dengan wajibnya. Nah sebelahnya pulang nah. Dan demikian pula dengan wajibnya 9 sifat itu bagi Allah Ta'ala. Mana 9? Yang halus-halus sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadirun, muridun, alimun, hayyun. Nah itu mun ditotal hitungan 9 tuh. Yang akan tersebut di bawah ini beserta mustahil padanya segala lelawanannya 9 dengan lelawanannya 9 tambah 9 18 dan beserta wajib hadis sekalian alam. Mana yang paling gonal di bawah yang pamulaan hudusul alam bi asrih itu bacaannya. Dan mustahil pak kidamnya lelawanannya. Nah, wujub baginya mungkin beserta wajib baginya mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya itu bacaannya la tasira li syai'in minal kainat bi tab'ih. Dan mustahil padanya memberi bekas lawanannya. Maka mun ditotal 9 ditambah 2 11 dengan masing-masing lawanannya 22. Nah, maka dengan 22 akaid ini dapat kenyataan. Maksud dapat kenyataan, dapat kita simpulkan bahwa tiap-tiap lain daripada Allah Ta'ala berkehendak kepada Allah Ta'ala sebagaimana teratur sekalian itu di bawah ini Jasiden. Nah, kita sudah langsung ditunjukkan tuh ya kalau. Jadi lain dari Allah tuh bahajat kepada Allah. Coba lihat di situ ada kudrat bacaannya. Makhluk kada bersifat kudrat, yang bersifat kudrat hanya Allah. Berarti makhluk ini sebenarnya mau hendak apa-apa, bahajat tolongnya Allah. Nah, sampai dalilnya ke bawah situ tuh. Insyaallah kita sambung nih lah. Ini bayangan-bayangan saja yang ianya kayaknya pulang nih insyaallah. Baca di atas dulu. Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi Sayyidina Al-Habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahibir ratib Syekhi Ali ibn Abdullah Barasul ila ruhi Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas usulihim wa furu'ihim أن الله يتغشه بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا ينظر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا ينظر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا باقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسوره وقوره وذوي الحلق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا الصحيب الراتب قطب الأنفاس الهبي عمر بن عبد الرحمن العنتصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العنتصم وصولهم وفرعهم وذوي الحلق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ضمن الأرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ضمن الأرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبة الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.